كيف حال؟ الحمد لله. الحمد لله طيب ممتاز. So مرحبا مجددا. Welcome. مرحبا مجددا في المطار، في حصة المطار الثانية. في حصة المطار الثانية. الثانية. Okay. So مطار in second part. Okay. في حصة المطار الثانية in second. ممتاز. So كيف كل شيء تمام؟ يس تمام. ممتاز. ايوه. So اليوم انت برا اي مكان، الى اي مكان؟ لا. شنو؟ لا اوكي في بيت. اوكي في بيت. في No. So البيت. yes, you send request to please start class early. So how do you send request? How to say? ارسلت 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 كون سي التماس. اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. So ارسلت التماس. اوكي. التماس is request. Okay. ارسلت التماس. Okay. You send التماس, please start the lesson early. Okay. So you can say الرجاء البدء. الرجاء البدء. الرجاء البدء. الرجاء البدء مبكر. مبكر. تمام. مبكر أو متبكر. خلاص. سيدة كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. ممتاز. كويس. ممتاز. اوكي. خطتنا. So start from here. What is we are planning, or I am planning to travel in next week. Okay. In next week or in next month. How to say? So we are planning. What is the planning word? So here is a planning word. التزم. Iltazam is yes, you can say iltazam also. Okay. Yes, you can say naltazim. Tamam na? Naltazim. التزم. So naltazim means not planning. In naltazim you can say naltazim actually is not a proper word is planning, but you can use naltazim. Zarur. Okay. So we are seeing something is on high, something on high priority. Okay, you can say naltazim. Okay, but here you say is what is ukhattit and nukhattit. Okay, nukhattit. Okay, or you can say ukhattit. So nukhattit or ukhattit, we are planning. Okay. So naltazim, you can say naltazim also, naltazim and nukhattit or ukhattit. Okay. But if you use naltazim में क्या होगा कि हम नलतजिम में कि श्योर हम we are planning. Okay. नलतजिम में क्या जरूरी है कि हम श्योर हम प्लानिंग कर रहे हैं. But ukhattit और nukhattit is planning. But naltazim is जरूर. Okay. नलतजिम. So nukhattit or ukhattit travel, ukhattit السفر في الأسبوع القادم or في الشهر القادم. Okay. So did you buy the ticket? How to say? Did you buy the ticket? How to say did you buy the ticket? اشتريت أيوة. تذكرة. أيوة. اشتريت. Okay. Did you buy the ticket? اشتريت التذكرة. Okay. اشتريت. Yes. So اشتريت التذكرة or اشتريت التذكرة. اشتريت التذكرة. Okay. Yes, I bought ticket online. Yes. أيوة اشتريت التذكرة عبر الإنترنت. ممتاز. عبر الإنترنت. Okay. عبر الإنترنت أو I suppose booked. And did you buy the ticket and did you book the ticket? Did you book the ticket? Booked. حجزت. Yes. حجزت. حجزت. أيوة. Okay. حجزت.
So did you buy the ticket? اشتريت التذكرة or حجزت or حجزتي, right? حجزت أو حجزت التذكرة أو حجزت التذكرة أو حجزت التذكرة. أيوة. So أيوة حجزت. Okay. Next word is اشتريت or حجزت. Okay. So round the trip and around the trip, or you can say return ticket, or round the ticket, or round the ticket, round the way, or since a return. So how to say? Round ka to Auda. Okay. Or you can say okay. You can say yab or dhahab. Okay. Yab. So yes, hajasti taskara auda. Hajasti taskara auda. Suppose yes, auda. Hajasti taskara al auda. And did you book the ticket, the return ticket? Okay. So hajasti taskara al auda, or you can say hajasti taskara yab wa dhahab. Yab wa dhahab. Zahab wa dhahab. Yab wa auda wa dhahab. Yab wa dhahab. Mumtaz. Mumtaz. So okay. So we reach airport and we reach airport. How to say we reach airport? وصلنا لمطار. وصلنا وصلنا yes. So وصلنا المطار. وصلنا المطار. Okay. And we are waiting in we are waiting in arrival. Yeah, in our waiting in departure. Yes, we are waiting. انتظرنا. Yes, انتظرنا. انتظرنا إلى. We are waiting. Departure. قادمون. नंतज़रना. उनका अब वो बंद हो गया माइक. आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक आपका बंद हो गया है. माइक. ठीक है. वसल्ला. इंतज़रना है या नंतज़रना? नंतज़रना नहीं है, नंतज़र तो नंतज़र हो गया बस. नंतज़र. आई आ रही है. आ रही है. ओके ओके. यस. الحين تسمعني. الحين تسمعني. أسمع. ايوه اسمع. اوكي. شكرا مشكور. اوكي. سو ننتظر. اوكي. نوت انتظرنا. ننتظر. ننتظر. اوكي. وصلنا المطار. ننتظر في القادمون. اوكي. في departure. sorry departure. في مغادرة. في المغادرة. في المغادرة. في المغادرة. في المغادرة. اوكي. في المغادرة. yes. Okay, Mumtaz. And when anta, so we are parking. When anta, and answer is we are parking. When anta, we are parking. We are parking. أنا في إيقاف. So when anta, أنا في parking. And parking, what you can say is أنا في you can say موقف. أنا في موقف. أنا موقف سيارة. أنا في موقف سيارة. So موقف is common. أنا في موقف سيارة. Okay. أنا في موقف سيارة. ممتاز. Okay. And suppose we are on the way. أنا في طريق. أنا في طريق. Yes. أنا في طريق. أنا في طريق. So I am on the way. And suppose I am at main door, main gate, or was a gate word and door word. Okay, so what door word is bab, right? And gate? Bawab. So and gate is bawaba. Okay, bawaba. So bab, bawaba, and entry.
Dakhil. Dakhul. So yes, you can say Bab al-Dakhul. Bab al-Dukhul. Okay, so Bab al-Dukhul, entry gate. Okay, and you can say Bab al-Dukhul, you can say direct madkhal. Okay, madkhal. Okay, madkhal, and opposite exit. Qudam. No, Exit. makharaj. Makhraj. Makharaj. Makhraj. Makharaj. Okay, so madkhal or makharaj. Mumtaz. Okay, now is a main entry. So main entry you can say Raisi. Madkhal. Raisi. Madkhal Raisi. Raisi. Okay. So madkhal Raisi. Madkhal Raisi. So madkhal Raisi. So makhraj Raisi and madkhal Raisi. Okay. And Bab kam rakam. Suppose Bab kam rakam. Yeah, Bab kam rakam. Bab Khamsa. khamsa. Okay. Bab kam rakam. So which door number, so door, yeah, gate number, so yeah, bawaba number. Okay, bawaba kam rakam, bawaba kam rakam. Okay, Mumtaz, where is luggage? So where is luggage? Suppose in the car or in yes, in the car or in the second car. Where is the luggage? في سيارة. Fain imtia. And fan amtia. Okay, it's important. Fan amtia. Okay. Fan. Ala fi sayyara. Anna fi sayyara, and fi sayyara in second car. Fi sayyara itnain. Fi sayyara taniya. Fi sayyara taniya. Fi sayyara taniya. Fi sayyara taniya in second car. Okay, in black car. Fi sayyara. Fi sayyara. Yes. Sauda. Sauda. Okay. Fi sayyara. Fi sayyara sauda. In big car. Fi sayyara kabira. Fi sayyara kabira. Fi sayyara kabira. Okay. Fi sayyara kabira. Okay. Uncle's car. Fi uncle's car. Yes. Fi sayyara Fi sayyara Fi sayyara Okay. Okay. Yes. Fi sayyara Mumtaz. So now we enter. The airport. We enter. Madkhilna. No, we enter and we enter. See, winter. What is winter? Enter. What is dakhal? Sorry. Dakhal, and present word is yadkhul. Okay. Yadkhul. So we enter now. Nadkhul. Okay. Nahna yadkhul. Nahna nadkhul bhi ho sakta. Nahna. Okay. So nahna we enter. Nahna nadkhul. Okay. Nahna nadkhul. So dakhal yadkhul and nahna nadkhul. Okay. So we are entering now. Yeah, just we enter now. Okay. Yes. On. Okay. So talking to security. So talking to security. Okay. And takallam Haris. Okay. So takallam Haris. Okay. Yes. How to say? Just passport, please. Passport, please. Jawaz min fadlik. Jawaz min fadlik. Jawaz min fadlik, or Jawaz and support Jawaz min fadlik or min fadlik. Instead, I can say for male Jawaz law samat. Jawaz law samat, or Jawaz law samahti. Okay. Samahti. Okay. So Jawaz min fadlik and Jawaz law samaht or Jawaz law samati. Okay. Suppose it is. And so it is, how to say it is? Here is what is it is. Support is a very important.
ha, ha, हुआ, हा, sorry, हाहिया हाँ, हा हुआ जा, हा हुआ, हा, हा हुआ जा only, हा हुआ जा, और means haza हुआ, means is a short form haza हुआ, हा हुआ जा, हा, so अगर कोई वर्ड मैस्कुलिन है तो हा हुआ जा, it is हा हुआ जा, okay, और अगर हाहिया फेमिनिन, जा हाँ हा हिया जा, yes, तो हा हिया जा, so ha hiya za, so how was that? Okay, and one more word, okay, suppose suppose inti, suppose Sayyidi Shafiq, anta Shafiq, so anta Shafiq, yes, me, yes, yes, it is me, or yes, this is me. So how to say in Arabic? Simply say ha 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 anaza, ha ana, हाँ अनाजा या, तो ये याद कर लो, अगर हा हुआ जा, हा हिया जा, अंत शफीक, yes, it's हाँ me, हाँ अनाजा ha anaza, यस ha anaza, okay, so ha huwa za, ha hiya za, और ha anaza, ayo ha anaza, okay, ha anaza, मुमताज, okay, अब यहाँ पे पूछ अच्छा रहा है, जा okay, जो है वो नहीं जा ही ये रहेगा फ्रेज है ना मतलब ये हाँ एक फ्रेज है, मतलब हाँ एक फ्रेज है ना, हा हुआ जा, मतलब अगर फीमेल मुखातिब होंगी तो ये भी यही कहेंगे हा अनाजा हाँ आई के लिए दोनों सेम है ना, आई के लिए दोनों सेम है, ओके, तो आई के लिए हा अनाजा, मेल और फीमेल दोनों के लिए हा अनाजा, ओके, कोई आपका नाम जो है ना, कोई आपका अनाउंस कर रहा है, राइट, आपका नाम कोई अनाउंस कर रहा है, और योर नंबर, राइट, यस, सपोज आपका नाम अनाउंस, ओके, यस इट्स मी, ओके, इट्स मी, हा हा अनाजा, अनाजा हा अनाजा, यस, सो हा हुआ जा, हा हिया जा, हा अनाजा। अभी वो पूछता है, सिक्योरिटी इज आस्किंग यस अल हारिस, सो यस अल हारिस, हाउ मेनी आर यू, किफ यस अल, हाउ डज ही आस्क, किफ यस अल हुआ, हाउ मेनी आर यू, यस, कम नफर अंता yeah, simple, कम नफर अंत, मुमताज, कम कम नफर अंता नफर, कम नफर अंत, और कम नफर अंत, और मे बी कम नफर अंतुम, ओके, सेम थिंग, सेम, ओके, अंतुम कम नफर अंतुम, so कम नफर अंत, so कम नफर अंत, yes, we are अरबा arba, so nahana यार arba nafar, nahana arba, अरबा नफर nahana arba nafar, nahana arba nafar, okay, and he asking his passport, जवाज़हू जवाज, जवाज, यस जवाज हुआ है, हाँ जवाज है और जवाज हुआ, जवाज हुआ, and his passport in okay, his passport is with his uncle, suppose, or his passport is with his mother, yes, how to say his passport, his जवाजो पी जवाज, yes जवाजो जवाज, पी हाँ नहीं हिज जवाजे, मदर हाँ उम मरतन, उम हाँ उम्महू हाँ मरतानी जवाजे, फी हाँ जवाजे फी, ओके, हाँ जवाजे फी माँ, मा फीमा साथ, हाँ जवाजे फी माँ उम्मे, माँ उम्मे उम्मे, उम्मे जवाजे फी माँ उम्मे, okay, and his passport is in briefcase, जवाज़हू जवाजहू और जवाजे, जवाजे, जवाज़े की हकी हकीबा ब्रीफ केस हाँ हकीबा, हकीबा Hakiba, briefcase, okay. की Hakiba is हकीबा briefcase, yes, okay, okay, and if the okay, and here is what give me his passport, please. Where is his passport? Give me his passport, please. Okay, so where is his passport? Okay, when Jawaz say, give me his passport. Give me. So give me what? Jibni, जीबनी Jibni, or जवाज़हू or the another word is Atini.
ये भी यूज होता है आती आती नहीं, give me आती नहीं, जीवनी आती नहीं, जीवनी his passport जवाज है और जवाब आती नहीं, नहीं और आती नहीं जवाज है. Okay, yes, it is ha huwa za, ha huwa जा huwa za, ha huwa za. Mumtaz. And her name please, her name please. इसमा ही her name इसमा ही her name इसम हिया इसमें और हिया मिन फजलिक और इसमहा इसम इसमहा इसमहा her name. Okay, her name please. Okay, so her name please. And security read passport or security see passport. Security now security see his passport. So now security see her passport. Now security الحين عارف الآن الحين شوف الحين الحارس. Okay, الحارس شوف الحارس شوف जवाज جوازها हिया Jawaz जवाज hiya or jawazha. Okay, jawazha. Okay, and asking name please. Asking أسأل yas'al يسأل اسم من فضلك as'al ismaha min fadlik, اسمها ismaha min fadlik. Mumtaz. Okay, yes. And where is luggage? Again, where is luggage? When luggage and luggage is coming. When amtiya. When amtiya. अच्छा यहाँ पे एक और भी वर्ड है वो भी यूज होता है अम्तिया की जगह पे. शंका तो नहीं है नो अफ्श ऐसा होता है, अफ्श ऐसा. when amtiya when अफ्श. so अफ्श का भी वर्ड यूज होता है फॉर लगेज के लिए. ओके, so when amtiya और when अफ्श. ओके, when अफ्श when अफ्श when amtiya and when अफ्श. मुमताज. so yes, mumtaz. So when afsh and suppose coming behind. Okay, coming behind. वर्रा इजी easy simple. वर्रा easy warra or easy khalf. easy खल easy khalf बैग coming. Okay, khalf. Mumtaz. Okay, so now no. Okay, and now we enter the airport and now लगेज अगर लगेज ओवरवेट है तो फिर होता है ना. ओके हाँ, सपोज नाउ तो अभी इसको करते हैं. सो नाउ वी विंटर वी इंटर्ड पास्ट टेंस वी इंटर द एयरपोर्ट. और से नहाना नदखल नहाना नदखल वी इंटर पास्ट इज प्रेजेंट वी इंटर दखल हाँ यस दखल इंटर्ड. ओके, नहाना दखल दखलना नहाना दखलना नहाना दखलना अभी इंटर्ड हो गए. ओके, नहाना दखलना नहाना दखलना. ओके, नहाना दखलना वी इंटर द एयरपोर्ट. नहाना दखलना المطار नहाना दखलना المطار. ओके, नहाना दखलना المطار. ओके, now so where are you now? when antum when anta الآن when anta الآن when anta الآن. Now so now suppose we are so we are at the counter at the is a what is the जो process होता है boarding pass. Okay, so simple boarding pass. So we are at boarding pass. No, boarding pass. एयरलाइन काउंटर जो होता है. airline counter. Yes, airline counter. So counter or yes some boarding pass नहाना फी नहाना फी आजाद नहाना फी boarding pass. boarding pass. So pass is tasrih. तसरी दखूल tasrih dakhul simple. ताऊद tasrih dakhul. Okay, tasrih dakhul or tasrih saud. Okay, sorry, it's a dal. tasrih saud al taira. You can add taira. Okay, saud al taira, or you can say dakhul also. Okay, tasrih dakhul al taira. tasrih dakhul al taira.
boarding pass. Okay, boarding pass. Okay, and boarding pass. So نحن في تصريح دخول الطائرة. और अगर ऐसा बोलना है कि we are now in boarding pass area only, just area. منقطع منطقة. So نحن في منطقة. نحن في منطقة تصير دخول الطائرة. تسري دخول. ممتاز. And other one is the airlines counter. Yes, you can say counter. And counter was तो just counter हम use करेंगे actually window. शुबाक airlines. शुबाक خطوط الجوية. शुबाक या شباك الخطوط الجوية. شباك الخطوط الجوية. और जिससे जा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं الخطوط الجوية पाकिस्तान. Suppose पाकिस्तान एयरलाइंस. ओके, मुमताज. शुबाक الخطوط الجوية और नेम जो होगा उसके बाद आएगा शुबाक خطوط الجوية. मुमताज. ओके, and now is next is I want currency exchange. Where is currency exchange counter? Currency exchange is you can say currency exchange. Okay, so you can say sarrafa, or you can say sarrafa. You can say tahwil al amwal, tahwil al omala, omala means currency exchange. Ain mim lam omala. Okay, sarrafa أو تحويل العملاء. Okay, exchange currency is عملاء. تحويل عملاء. When تحويل عملاء, and when counter, you can say counter also. And counter word is addad, but addad word is not common, so say is shubak. Okay, when shubak تحويل العملاء. Okay, when shubak تحويل العملاء. और अगर आपको यहाँ पे ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं अजनबिया. तहवील अल-उमला अल-अजनबिया. ओके, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज. ओके, तहवील अल-उमला अल-अजनबिया. तो अल-अजनबिया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अल-अजनबिया. तो अल-अजनबिया फॉरेन करेंसी एक्सचेंज. अल-अजनबिया. मुमताज. ओके, सो अगेन नऊद इला. ओके, इज रिटर्न टू نعود إلى شباك تسريح الدخول. So نعود إلى شباك تصريح دخول الطائرة. تصريح دخول الطائرة. Okay, boarding pass counter. Okay, so now we are in queue. Yes. الآن نحن في طابورة. Yes. الآن نحن في طابورة. Okay, في الطابورة. Okay, it is your turn. It's your turn. هذه نوبتك. أيوة, هذه نوبتك. Okay, هذه نوبتك. Okay, هذه نوبتك. This is your turn. هذه نوبتك. This is my turn. هذه नौबती. This is my turn. هذه नौबती. Okay, अब उसके सामने है. Okay, उसके सामने है, खड़े हैं काउंटर के सामने. वो बोलता है, बोलती है. Okay, he is asking. Okay, yes al और तसाल. So इसको क्या बोलते हैं? इस एम्प्लॉय को मुअद्दफा, राइट? मुअद्दफा is a female. मुअद्दफा. Okay, تسأل المؤدفة. تسأل تسأل or say تسأل المؤدفة. Okay, passport please. جواز لو سمحت. Okay, جواز لو سمحت. ticket please. تذكرة من فضلك. تذكرة من فضلك.
أشكر من فضلك. Okay, yes, where is your luggage? وين أمتع؟ When I'm there, okay, this is هادي. هذه. Okay, هذه هنا. This is okay. Now वो बोलती है कि just keep, okay, and put here, रकब हाँ रकब रक्कब, हिना. हाँ तो रक्कब वर्ड यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्कब, ओके, रक्कब हीना, ओके, रक्कब. सो पुट के लिए, कीप के लिए रक्कब, रक्कब हीना. ओके, अब यहाँ पे बोलना है, ओके, कि जस्ट 2 किलो और 3 किलो इज ओवरवेट. हाउ टू से? uh, هذه اثنين كيلو इतने ज्यादा हाँ زيادة. यस सिंपल. हाजी इतने किलो ज्यादा, إضافة ज्यादा इज ओके, إضافي. ज्यादा ओके, इतने किलो ज्यादा. और बोलेंगे फूक, ओके, عبر फूक अल वजन अल मसमू, मस, ये वर्ड हम बोल सकते हैं. ओके, ये थोड़ा सा allowed. हाँ फौकल वजन अल मसमू, जो अलाउड वजन है, ओके, जिसका परमिशन है उससे ज्यादा, उससे ऊपर है. ओके, तो इतने किलो ज्यादा, ये भी बहुत सिंपल है. इतने किलो ज्यादा इज ओके, इतने किलो ज्यादा. और ही फुक अल वजन अल मसमू, इतने किलो फुक, इतने किलो ज्यादा, इतने किलो ज्यादा फुक अल वजन, या इतने किलो फुक अल वजन अल मसमू. ज्यादा यहाँ नहीं बोलेंगे, इतने किलो फुक अल वजन अल मसमू. ओके, और ज्यादा इसके लिए ज्यादा. ओके, सो सपोज keep it and keep it. ओके, सपोज अगर बोलना कि यानी take it and put other bag. How to say? Take out. خذ خذ हाँ खुद, ओके, सिंपल, खुद खुद. خذ हाँ तो खुद वर्ड बोल सकते हैं. और यहाँ पे बहुत ये बोल सकते हैं आप, शील. क्या है? शील, هذا हाँ, शील عبر बाज थिंग, शील समथिंग, शील बर्रा. टेक आउट मतलब शील برا बर्रा. तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन है. ओके, शील बर्रा. बाज शई समथिंग, बाज शई शील बर्रा. So बाज शई शील बर्रा. ओके, एंड रक्कब في شنطة تانية أو في حقيبة تانية. तो शील बर्रा. ओके, सो बाज शई, शील बर्रा बाज शई, शील बर्रा बाज शई. ओके, शील बर्रा बाज शई. और वरक्कब एंड कीप इट. सो हैंडबैग. كيف सो हाँ, तो ये يد दो वर्ड يد बहुत, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है. शील बर्रा, सो टी, ओके, टेक इट आउट. शील बर्रा. वरक्कब इन हैंडबैग. يد हाँ كيس वरक्कब फी, كيس اليد. हाँ फी कीस, हाँ फी कीस यदवी. बोलेंगे ऐसा, यदवी. हाँ यदवी, फी कीस यदवी. हैंडबैग फी कीस यदवी. तो शील बर्रा वरक्कब फी कीस यदवी. मुमताज, ओके, यस, मुमताज. now wait again. وزن مرة वजन मरतानी. ओके, सो वजन मरतानी. Now how many kilo are this time? Now how many kilos are there? How many kilos? كم كيلو الحين؟ Alhin, simple. Kam kilo. So kam kilo alhin, kam kilo alhin, okay. And suppose half kilo zyada, okay, is allowed. Half kilo zyada, alhin, half kilo زيادة zyada. So half kilo alhin
مسموح. No. Alhin, half kilo, half kilo. How to say half kilo? نصف كيلو. Nus. نص كيلو. Simple nus kilo. Alhin nus kilo ज़्यादा. Alhin nus kilo ज़्यादा. Alhin nus kilo ज़्यादा. Okay, माफी मुश्किल. No problem. माफी मुश्किल. Okay, it's allowed. It's allowed. هذا مسموح. هذا مسموح. This is allowed. Okay, this is allowed. هذا مسموح. अब अगर बोलना है कि not allowed तो क्या बोलते हैं? هذا غير مسموح. غير هذا غير مسموح. هذا غير مسموح. So هذا مسموح, هذا غير مسموح, और هذا ما في مسموح. You can say هذا ما في مسموح also. So هذا مسموح, هذا غير مسموح, और هذا ما في مسموح. Okay, and now this is not allowed. This is not allowed in handbag. هذا غير مسموح في كيس يدوي. في كيس يدوي. هذا غير مسموح في كيس يدوي, and keep it in check-in bag. Okay, keep it in check-in bag. ركب في ركب في أمتعة. ताकीद. नो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे. नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि रकब फी अम्तिया. रकब फी अम्तिया तो मेरे ख्याल से एक टर्म है. एक तो अब चेक ही नहीं बोलने बेहतर है. वो वाला चेक ही नहीं तक. हाँ, रकब फी अम्तिया चेक इन. ओके, चेक इन बोलिए इसको सिर्फ. रकब फी अम्तिया चेक इन. ओके, चेक इन. तो इसको चेक इन बोलिए. चेक इन, क्योंकि एक इस्तिलाह है चेक इन. रकब फी अम्तिया चेक इन. Okay, so yes, this is after. Yes, so after checking all thing, yeah, after processing, after processing, after checking. What is after checking? बाद हाँ, यहाँ पे हो सकते हैं बाद ताक़द, बाद ताक़द, you can say things. बाद ताक़द अशिया. Okay, बाद ताक़द अशिया, और बाद ताक़द and बाद इजराआत बाद procedure. Okay, so बाद इजराआत शै. Okay, बाद इजराआत तसरी दुखूल. Right. Okay, बाद इजराआत तसरी दुखूल. Okay, boarding pass process. Okay, so बाद इजराआत तसरी दुखूल. बाद इजराआत तसरी दुखूल is a boarding pass process. तो बाद इजराआत तसरी दुखूल. Okay, तसरी दुखूल ही इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद यस, तो तसरी दुखूल चेकिंग होती है ना सामान की. और हाँ, यस, चेकिंग. ओके, स्कैनिंग वगैरह. स्कैनिंग. ओके, यस. सो यस, seconds. Yes, so and बाद इजरात तसरी दुखूल, he returns passport. Simple. He returns passport and ticket. Simple. He returns याऊद. No, he returns रजा, not raja, rajja. Okay, or you can say yurajja. हाँ, तो yurajja नहीं बोलेंगे yurajja. Okay, so बाद इजरात तसरी दुखूल yurajja, or you can say turajja is a female. turajja. Okay, turajja is gives return, or she returns. Okay, passport and turajja al-jawaz wa tazkara. jawaz wa tazkara. What detail of seating.
detail of seed, detail of seed. وتذكر مع المقد ما تفصيل ما تفصيل تفصيل مقال ما تفصيل مقال. okay, detail of seed تفصيل ما تفصيل. so ترجع الجواز وتذكرة ما تفصيل مقعد. okay, with detail of seed, with detail of seed مقعد. Suppose he's asking, do you want a window seat? How do I say, do you want window seat? أنت يبي Yes. مقعد شباك. Yes. مقعد شباك. So أنت يبي مقعد مقعد. Okay. مقعد شباك. Yes. مقعد الشباك. مقعد الشباك. ممتاز. Okay. في جانب الخلف او في جانب الامام. How to say? Yes, is a suppose is a in last part, in last, yeah, behind or behind and in front of, in front. So behind or front. غادٍ أو तो you can say في جانب. برا. ऐसा في جانب الخلف. okay, behind في جانب الخلف और في جانب الامام. في جانب الامام. और you can say very simple गिद्दाम और खल्फ, ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके, ये थोड़ा सा लिटरल हो गया, लेकिन गिद्दाम और खल्फ. ओके, या गिद्दाम वर्रा. ओके, सो इंत इब्बी शुबा इंत इब्बी मका शुबाक अयवा. सो في गिद्दाम او في वर्रा, गिद्दाम वल्ला वर्रा, गिद्दाम वल्ला वर्रा, और في جانب الخلف او في جانب अमाम. हाँ, ये अगर ऐसा ये बोलना है, अगर ये वर्ड यूज करना है तो अमाम हो जाएगा. तो ये लिटरल हो गया फी जानिबिल खल्फ और फी जानिबिल अमाम, फी जानिबिल अमाम. और गिद्दाम वल्ला वर्रा, गिद्दाम वल्ला वर्रा. सपोज इन मिडिल. मुतवस्सित. हाँ, सो मुतवस्सित फिल वस्त, नॉट मुतवस्सित, फिल वस्त, फिल वस्त. मुमताज, फिल वस्त. ओके, मुमताज. yes. Okay, so where is immigration gate? Where is immigration gate? From this side and that side. Okay, where is immigration gate? Immigration. Yeah, where is and where and from where the way to immigration? From where? Min fen way to. From where the way to? min fen طريق إلى. أيوة, min fen tariq. ممتاز. min fen tariq. أيوة. so min fen tariq إلى. min fen tariq إلى إلى immigration. إلى immigration. हाँ, लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं, immigration ही बोलते हैं. इला हिजरा. तो ऐसा कोई हिजरा बोलता नहीं, immigration. ओके, तो यहाँ पे immigration ही बोलते हैं. immigration. ओके, immigration. ओके, और इला हिजरा. So min fen tariq ila hijra and min fen tariq ila immigration. Immigration is what is common. Okay, immigration from this side. From this side. How to say from this side? Min hadal. min hadal janib. Min hadal janib. So min hadal janib, from this side, or you can say from right side. Min janibul yamin. Yes, min janibil yamin, from right side. From right side, from left side. Min janibil yasar. Min janibil yasar. Okay, so min janibil yasar. Okay, and go straight, then left. Ru ala tul. Yes, go straight. Yeah, ro sida. Yes, sida also. Okay, ro sida and ro sida. Go straight and continue. Go continue. इस्तेमरार. तो अलातुल वहाँ अलातुल बोल देंगे. ओके, यानी अलातुल वहाँ बोल सकते हैं. रोसीदा अलातुल. रोसीदा यानी keep going. Continuously. Okay, so रोसीदा अलातुल and then left. Then
Badan, Badan Yasar. Badan Yasar. And turn word, suppose if you want to use word turn, if you want to use turn, Inataf. Inataf. ataf, Inataf. in ataf. Yeah, ataf. No, so here is what you say, just dur, okay. See here, actually dara ya dur, okay, घूमना, टर्न करना, राइट, दार या दूर, तो इससे जो अम्र है, जो इंपेरेटिव है, दूर, दूर, और फॉर फीमेल दूरी, दूरी, दूर इला यसार और दूरी इला यसार, तो दूर और दूरी, ओके, टर्न, ओके, टर्न. शुक्रन मशकूर, जज़ाकल्लाह, शुक्रन मशकूर, जज़ाकल्लाह. Okay, yes. So now we are at so luggage check. Alan Anafi. الآن Nahnafi. الآن نحن في تأكد الأمتعة. Okay, so الآن نحن في تأكد الأمتعة. So تأكد الأمتعة، تأكد الأمتعة. Okay, or maybe فحص الأمتعة. Okay, فحص، في فحص الأمتعة، فحص. Okay, فحص الأمتعة أو تأكد الأمتعة. فحص is what is common, I think. فحص الأمتعة, check. Okay, luggage check. في فحص الأمتعة. Okay, so yes, and put luggage here. So put luggage here. Rakab. Okay, so rakkab, what is rakkab? Rakkab al-amti'a hina. Okay, so rakkab al-amti'a hina. Okay, rakkab al-amti'a hina. Mumtaz. So rakkab al-amti'a hina. Okay, yes. Is this your briefcase? Is this your briefcase? How to say? Al-Hada. Hada, hadi, because briefcase Hadi. is hadi. Hakibatak. Haqibatik, hadi haqibatik, hadi haqibatik. Okay, so hadi haqibatik. So hadi haqibatik is this and question mark, hadi haqibatik, or you can say hadi haqiba. और एक हमने वर्ड बताया था कि मलिंती, ये बहुत बोलते हैं, मलिंती, हादी हकीबा मलंती. तो ये हकीबती पूरा नहीं बोलेंगे, हादी हकीबा, हादी हकीबा, हादी हकीबा, हादी हकीबा मलिंती. हाँ, तो ये पूरा माल था, ऐसा नहीं बोलते, तो ये बोलते मल, माल को मल. हादी हकीबा मलिंती, हादी हकीबा मलिंती. ओके, यस दिस इज माइन. Naam. नाम, Malin. यस, नाम, नाम, हादी मल आना, Amal هذه ملانة، ana. هذه ملانة. أيوة هذه ملانة، هذه ملانة. Okay, so yes. Okay, is this big? So this is big. This is big. Okay, now this is heavy. This is heavy. This is very heavy. This is heavy. And heavy word is saqil. Okay, saqil. So هذه ثقيلة. هذه ثقيلة. this is heavy. هذه ثقيلة ثقيلة. هذه ثقيلة. Or you can say جدة is it's very heavy. هذه ثقيلة جدة. Okay, no problem. This is a light. Okay, this is light. هذه خفيفة. هذه خفيفة. So هذه ثقيلة. هذه خفيفة. Okay, so yes, yes. Okay, so rakkab is keep your mobile. Okay, so keep your mobile, watch. Suppose your mobile, keep your mobile, watch, and purse in this tray. And tray, what is, you can say tray, what you can say sahan. Okay, so keep your mobile, watch. Rakkab. Jawalak. ركب جوالك. watch ساعتك. ايوه.
ساعدك و purse, and purse is one small purse. Okay, your pouch purse is कोई called कहते हैं is called mifaza. Mifaza. Okay, महफजा mifaza. महफजा mifaza. mifaza. Okay, so ركب جوالك في هذا ساعتك السهم جوالك ساعتك وميفازا في هذا السهم. Okay, in this tray. Now is okay. So and suppose now we passed check luggage check-in, luggage check. We passed luggage check. We passed luggage check. Okay, so we passed what is, see here is what is a marra and here is yamurru. Okay, to pass. Okay, so here is a I passed is singular, marart, ana marart and mararna we passed. So marart, this is wrong, mararna we passed. Okay, so we passed. Okay, so mararna we passed. Okay, so mararna تأكد الأمتية or فحص الأمتية. So مررنا فحص الأمتية. Okay, luggage check in. ممتاز. مررنا or after mararna use actually in correct way use be. No, is a phrase sila. Mararna be fahas. Okay, like ittasil be. So mararna be. So you are passing through someone. So word use be. You are passing through. So suppose tamur. You are passing through my home. Okay, tamur bi baiti. Okay, अब ऐसे जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, मेरे घर होते हुए गुजर रहे हैं. तमुर बी बाइती. तो मरना बी फहस. तो यू अगर बी यूज करेंगे तो अच्छा है, और स्पोकन में अलाउ है, तो स्पोकन में जरूरी नहीं है, तो आप वहां पे अलाउ भी है. मरना बी फहस अलअमतिया और मरना फहस अलअमतिया. मुमताज. Okay, so now we are at immigration. Okay, so now we are immigration queue. الآن نحن في نحن في immigration. Okay, so نحن yes نحن في immigration. Okay, immigration counter. Okay, we are standing in queue. What is standing word? We are standing in queue. قام gum means stand up. gam No, so हमने दो वर्ड सीखा था एक बार, जालिस एंड वागिफ. ओके, जालिस जालिस एंड वागिफ. नो नॉट दिस. नो, तो इसका प्लूरल क्या होगा? जालिसून और वागिफून. राइट, जालिसून और वागिफून. जालिसून वागिफून. So nahna, we are standing in queue. Nahna jalisun, or you can say jalisin also in spoken. So nahna jalisun or nahna jalisin. So nahna jalisun is sitting, and wagifun. So nahna wagifun. So nahna wagifun. We are standing in queue. Nahna wagifun fi tabura. So nahna wagifun fi tabura. Okay. So yes, now Muaddaf, now we are standing. Yeah, I am standing before immigration officer or staff. ana waqif qabl. No, कबल नहीं बोलेंगे, अमाम बोलेंगे, कबल नहीं बोलेंगे. बिफोर का मतलब हाँ, in front of actually. हाँ actually before. हाँ, yes, before नहीं, in front of. Yes. ana waqif
नवाकिफ, Mhm. इमामल, अनावागिफ हाँ गिद्दाम भी बोल सकते हैं अनावागिफ गिद्दाम गिद्दाम और गिद्दाम अनावाकिफ गिद्दाम या तो आप बोलिए मुअद्दफ इमिग्रेशन या तो ऐसा बोलिए मुअद्दफ लेकिन जो इससे हाई रैंक का होता है वो क्या होता है वो होता है दाबित 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 दाबित, दाबित होता है या हम बोलते हैं उसको दुब्बात तो दोनों वर्ड बोल सकते हैं दाबित और दुब्बात ओके दाबित और दुब्बात ओके तो मुअद्दफ इमिग्रेशन सो अनावागिफ गिद्दाम मुअद्दफ इमिग्रेशन और अनावागिफ अमाम और अनावागिफ गिद्दाम दाबित immigration दाबित immigration and he is asking yas'al he is asking yas'al yas'al and he okay so he is asking I think not immigration okay क्या पूछ सकता है वो कुछ पूछ सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ पूछ सकता है वो यही पूछता कि कहाँ जा रहे हैं आप और कितने मेंबर्स हैं, यही दो दो ये तीन तो हाँ वीजा तो पूछते हैं मेरे ख्याल में ये होता वीजा है। हाँ हाँ शो योर वीजा। बाजू का ये भी पूछ लेते हैं, वो आगे और कहीं तो नहीं जाना आपको, ये भी पूछ लेते हैं हाँ बाजू का। तो सबसे पहले क्या है शो योर वीजा ओके यस शो योर वीजा शो शो करने को कहते हैं आरी हाँ सो शो योर वीजा होता अरीनी अरीनी अरी आरीनी हाँ अरीनी आरीनी ताशीरा अरनी ताशीरा ओके और यू कैन से या जीबनी गिव मी योर वीजा show me or give me so arini tashira okay arini tashira और एक वर्ड और भी बोलते हैं ऐसा बोलते हैं फर्जी ताशीरा ये सो के लिए भी यूज होता है इनफॉर्मल अरबी में फर्जी ताशीरा फर्जी ओके फर्जी ताशीरा सो शो मी सो अब इसका मतलब कि रुजू मी ओके रिटर्न मी राइट एक्चुअली मतलब क्या हुआ रिटर्न टू मी ओके तो शो मी ऐसा एक मतलब होगा फर्जी ताशीरा ओके वो अदरवाइज अरिनी ताशीरा ओके वेयर आर यू गोइंग आप पूछेगा हाँ वेर अंतरो तो इट्स सिंपल वेर अंतरो वेयर आर यू गोइंग वेर अंत गोइंग हाउ मेनी आर यू कम नफर हाँ कम नफर अंत हम नफर अंतुम अंतुम कम नफर अंतुम हाउ मेनी आर यू ओके कम नफर अंतुम यस एंड सपोज अभी कहीं और जा रहे हैं तो कभी कभी किसी कंट्री में जो इंटर होते हैं तो पूछता है कि सो ये पूछ सकता है कि आपका कौन कौन है आपका वहां कौन है ओके विच कौन रिलेटिव आपका वहां है अगर समझता कुछ पूछना हो कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैमिली के साथ पूछते हैं कि हु इज देयर सिंपल ऐसा समथिंग who is there from your relative yes ऐसा पूछ सकता है who is there मीन होना from your relative मीन होना इकारिबना min aqaribkum or min aqaribak min aqaribak okay so min huna min aqaribak okay तो ऐसा पूछ सकते हैं मे बी mumtaz now so again is we passed immigration and now we passed immigration now we are in free zone area Aiva we passed immigration मरना okay mararna immigration now we are in free zone area अलआन yes नहाना हाँ ये बोलता है ना ये जो आपके रास्ते में पड़ता है ना उसी से याद आ गया। हाँ मैं ये बताने वाला था कि अगर आपको याद नहीं आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप तो सुनते होंगे कितनी बार ओके नहाना फी हाँ मंतका हुर्रा ओके मंतका अल हुर्रा सो नहाना फी मंतका अल हुर्रा ओके फ्री जोन एरिया मंतका हुर्रा
and waiting flight, and waiting flight, and waiting flight. इंतजरना Not in the one nantazir. Nantazir. Ah, Nantazir. नंतजर nantazir. Okay, nantazir. Nantazir. Nantazir الطائرة. Okay. الطيران Yeah, Tehran. Yes, Tehran because Tehran and flight. Okay, Tehran. Tehran. Mumtaz. Okay. So, are you buying something from in free zone? Free zone? Are you buying something? اشتري हाँ तो क्या are you buying? तो ये क्या वर्ड है? तेश्तेरी. तेश्तेरी. اشتري Okay. इसको वो ड्यूटी फ्री भी कहते हैं ना? हाँ हाँ ड्यूटी फ्री कहते हैं ना. मंदिर का हो रहा है. यस ड्यूटी फ्री. यस ड्यूटी फ्री. नहीं जो खरीदते हैं ना ड्यूटी फ्री शॉप से. हाँ ड्यूटी फ्री शॉप. यस ड्यूटी. ड्यूटी फ्री. ओके ओके क्या ड्यूटी फ्री क्या हो सकता है? ड्यूटी फ्री टैक्स राइट. अब उसको ड्यूटी फ्री को ट्रांसलेट कर सकते हैं. ओके तश्तरी. ओके तो तश्तरी आई शई. आर यू बाइंग समथिंग? आर यू एनीथिंग और समथिंग? ओके तो तश्तरी आई शई. आई शई. तश्तरी आई शई ड्यूटी फ्री. ओके खाली ड्यूटी फ्री खाली. खाली ड्यूटी मे भी ऐसा कुछ ट्रांसलेट कर सकते. खाली मिनत दराइब. ओके दरब एंड दराइब ड्यूटीज. खाली मिनत दराइब. ओके अब जब कभी आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे अरबी में क्या लिखा हुआ है. कुछ ऐसा वर्ड होगा. ओके खाली मिन दराइब. ओके मंतका खाली मिन दराइब. ओके ड्यूटी फ्री जोन. मंतका खाली मिन दराइब ड्यूटी फ्री. चेक करते हैं ड्यूटी फ्री क्या होता है. ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री. ओके माफी मिनल जमारिक. ओके कस्टम. माफी मिनल सी माफी मतलब अलाउ किया हुआ. तो यहाँ पे हम खाली कह सकते हैं. खाली. हाँ खाली मिनल जमारिक. खाली मिनल एक्चुअली जमारिक मीन एक्चुअली कस्टम. ओके तो खाली मिनल जमारिक. और यहाँ पे लिखा हुआ है माफी. तो माफी का वर्ड तो बहुत मुश्किल है, नहीं बोलते होंगे. माफी. माफी मींस अलाउ किया हुआ. ओके माफी. तो ठीक है खाली मिनल जमारिक. ओके खाली मिनल जमारिक और खाली मिनल दराइब. एंड एक्चुअली हियर इज दराइब वर्ड इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज ड्यूटी टैक्स. एक्चुअली टैक्स फ्री तो दराइब. ओके बट हियर इज अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट आई थिंक जमारिक इज ओके. खाली मिनल जमारिक. ओके सो तश्तरी अय शै मिन खाली अल जमारिक. لا لا اوكي هذا غالي هذا غالي. ممكن ايوه هذا غالي جدا. هذا غالي جدا. غالي هذا غالي جدا. هذا غالي جدا. Okay so هذا غالي جدا. Okay so we bought everything before. اشتريت كل شيء and اشتريت or we bought. तो اشتريت और اشترينا. Okay we bought. हाँ اشترينا كل شيء और كل شيء. اشترينا كل شيء من البرة. اوكي من البرة. you can say من البرة or you can say من السوق قبل before. اوكي so الحين الآن هنا نختم الدرس اليوم وإن شاء الله we'll continue. نستمر هذا الدرس. اوكي نستمر هذا الدرس في الدرس القادم او في الدرس التالي ان شاء الله. اوكي so after this we are passing and suppose I also will meet تكلم مع داب الجواز after landing. okay so after landing we also نتكلم ما بعد هبوط. اوكي ان شاء الله. سو ان شاء الله نستمر هذا الدرس في الدرس التالي. تمام ممتاز. اوكي سو السلام عليكم يعطيك العافيه. شوفك يوم الخامس القادم ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يحييك الله يخليك. اوكي مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم.